Hello guys, it's me, Krisha, and for today's mini vlog kay mangguna sa ta. Kay nana po yung mga gagmayng sagbot nga ng tubo diri sa kilid sa balay. Kay murag isa ka bulan na pud biya kapin adtong nangguna ko diring dapita maoning nang tubo na pud ning mga gagmayng sagbot. Syempre kay naaman gid pud na sila yung mga kinabuhi amo tubo gid pud na sila mura ra gud nagkita nga mga tao. Pero dili tanang tao ni tubo. Ay, sorry. Bitaw kay sige pa man gud pud og ulan-ulan aw mo survive jud ning mga tanom kay sige pa magkabisbisan. By the way, gi-time lapse ko lang dining ako ang video guys kay taas ra kaayo pag reels lang biya ning atoa. Anyway, back to my guna-guna. Ay sus, bitaw. Wala ra kay nako nagamit ang gunaani kay medyo humok ra man gud pud ang mga sagbot. Unya mga gagmay pa jud so pwede ra jud siya kamuton. Nang katay na dining mga kangkong diri sumauto ako ang gipangbalik didto sa iyang punuan kay aron dili ra kay siya katag tan-awon. Aron pud paglabong niya hapsay kaayo tan-awon. Pagkahuman ako ana po dahil gipangibot ning mga sagbot diri sa kilid-kilid. Kay basin unyag malapawan ning ato ang mga tinanom diri na di na makaginhawa. Charot. Ato na dahil gisilhig ning ato ang ginuna aron pud matapok ba unya aron pud maapil ning mga laya nga mga dahon. Naapa joy mga gagmay pa nga mga sagbot nga wala pa naapil og kaibot pero sige lang sa hatagan pud natog higayon nga mabuhi. Charot. Mga laya na lang jud nga dahon ang nahibilin kay grabe man kayo kapilit. Unya naapa joy mga kahoy og silopin nga lubong hala po nita. Bitaw mao lang sa to sa pagkakaron guys. Sa sunod na pod, salamat sa inyong pagtan-aw.